No último episódio de Tales of Berseria. Is there any hope of actually defeating this thing? I'll do whatever it takes. That's my way. Vai lá, Izzy. Soco na cara do dragão. Zabine! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Berseria. E dessa vez a gente tem que voltar pra ilha, né? Prisão e tudo mais. Vamos ver o que aconteceu lá. Pena de águia velada. Cristal de carmesim. Um cristal enigmático descoberto nas ilhas do Centurião. Acredita-se que ele equilibra as energias da nossa dimensão e a outra. Ok, não é uma fantasia. Pera aí. É, isso aqui. Eu não... É, então, isso aí também me lembrou. Pra ser bem sincero. Talvez seja desse jogo mesmo. Tá. Uau, espetacular, Velvet. Esse vermelho profundo, igual ao poente refletido no oceano. É isso que você vê? Eu disse algo engraçado? Não, de jeito nenhum. Mas eu não tinha notado que é igual a cor de um pôr do sol que eu vi com o Olaf. Acho que a beleza está sempre nos olhos de quem vê. É bem curtinho. Tá, mas o que é isso aqui? É um cristal de carmesim. Se isso for alguma referência, eu não entendo, não. Eu não vi, não. Não peguei. Bom, vamos lá. Vamos voltar pro bagulho. E aí, meu amigo? A gente pode... Ah, tá. A gente não pode ir pra outras ilhas, não. A gente só pode ir pra prisão. Vamos voltar pra prisão, galera. É o nosso lugar. I guess a dragon was a bit much to take on, even for the Reaper. You should get some rest. We all should. I'll just get the crew started on readying the ship for our next departure. All right, you go do that. Verdade, a gente fez Lucky isso. said, you should get some rest too. I'm fine. It's more important that I focus on finding an actual Therian this time. I'm going to take another try at sensing the Earth Pulse points. Ah, meu Deus. You're as stubborn as ever, Fee. Bom, olha só. A gente tem o que ali? Um bagulho pra desbloquear a prancha, moleque. Bom, pronto. Como é que é? Qual o botão mesmo? Ah, esse aqui. É um lugar meio pequeno pra desbloquear, pra andar de prancha, mas sei lá. É melhor do que andar, normalmente. Ih, o povão aqui, o povão tá tudo aqui, moleque. É hora de pregar os olhos também. Bem focante aquela cantiga de ninar pra eu dormir que nem um bebê. Bem, eu vou ter que cantar 3 horas seguidas toda santa noite. Você tá procurando o UFC? Eu vi ele indo pra cela de baixo. Sim, é o mesmo lugar de lá. Escute o conselho do timoneiro e vai descansar um pouco. Não se preocupe, nós vamos cuidar do navio. Beleza. Quando os malaques são corrompidos pela malevolência humana, eles se transformam em dragões. Os exorcistas fazem uso dos malaques. Como podem ignorar esse tipo de coisa? Se o Dom Ator sabe disso, por que guardaria segredo? Você sabe muito bem, Eleanor, porque se ele contasse os métodos como eles fazem as coisas, o povo ia começar a ficar tipo, talvez isso não seja uma boa ideia. Talvez isso seja meio imoral.
Acho que a grande parte do problema do Artorias é isso aí. Ele não leva a moralidade, tipo, muito a sério. Ele joga a moralidade ao lado pra, tipo, sei lá, fazer o que ele quiser. Por isso que ele faz essas coisas sem sentir muita coisa, porque é tudo emoções. Foda-se ética, moleque. Quero resultados. É isso aí. E basicamente ele tá jogando fora o que nos faz humanos, assim, eu acho. Pelo menos essa é a minha interpretação do negócio. Que o que nos faz humanos é ter meio que simpatia uns com os outros. Não que animais não tenham, tipo, outros animais não tenham simpatia, mas a gente, tipo, o nosso nível de simpatia pode chegar muito além do que outros animais conseguem chegar, né? Só que algumas pessoas simplesmente não levam muito a sério esse negócio. Então aí esse tipo de negócio acontece. Falta de empatia, né, também. Empatia. Eu tô enrolando aqui porque eu tô tentando... Esse negócio é muito rápido pra esses corredorzinhos. Eu reclamei que não era tão rápido naquele outro mapa, mas aqui é muito rápido. Olha, eu não consigo, cara. Vira. A névoa também não tá me deixando ver direito. Don't push yourself too hard now, Laphicet. You hear me? I hear you. I just... E... O que está acontecendo aqui embaixo, rapaziada? I told everyone I could find the Therians, but... I've only sent us to the wrong places. Aizen, is there any way to boost Amalok's powers? I guess it's okay for me to tell you this. The majority of Malakim today have their consciousnesses sealed away to be used as mere tools for the exorcists. But originally, Malakim were beings who received prayers from people, and in return bestowed their blessings upon nature and mankind. So you're saying that when humans pray to a Malak, the Malak receives great strength? Yes, in general at least. Some Malakim, like me, buck the system and bring about misfortune rather than divine grace. Ah, sim. Oh, that's unfortunate. But who would ever pray to me? Maybe you didn't lead us to any Therians, Fee, but it's not like we came back empty-handed. We found Orichalcum to use against Shigure, and we also learned we can hold our own against a dragon. Velvet. Mm-hmm. So where should we go next, Fee? Northgand! There's a big Earth Pulse point north of Helavis. Works for me. Aizen? We can leave whenever you want. Doesn't matter to me. And I'm all set. Let's make our way to the harbor. Hey. When I say prayers, I don't mean outright worshipping. All I'm talking about are earnest thoughts and feelings directed at you. I see. So I'm already receiving prayers then. Uhum. Ei, Velvet. Parabéns. Tá ficando bem melhor no sentido de comunicação, né? E empatia, o que é uma coisa que Artorias não tem, que eu tava falando agora, né? Vamos lá. Acho que é norte. Eu gosto também como o Aizen serve meio que como mentor pro Laphicet, porque ele é um Malak com mais experiência, né? Tipo, outro Malak que a gente tem é tipo Bienfo, e Bienfo não acho que é um personagem que é sério assim e tudo mais. Feito pra ensinar pessoas. Ele pode ensinar pessoas, mas nas skits assim ele só ensina coisa ruim. Então tem isso aí. Estamos chegando, galera. É pra cima.
Beleza. Tô começando a manjar um pouco mais de explorar por aqui. Tá, é pra cima ou pra baixo? Acho que é pra cima, né? A gente vem daqui... É verdade. Bora, galera, fazer outra viagem. Our next target is north of Helives, near the Faldes ruins. In light of everything we know, I'd say it's highly likely we'll find a Therian there. Let's hope. Then we should make our first stop, Port Helives. With the, mischief we got into last time, getting into the city might prove difficult. Benwick, how are things in Helives right now? That shipping guild that used to handle our mooring is pretty much toast. But for some reason, the Abbey isn't watching the port as much as they once were. Unfamiliar ships have been hauling in relief supplies, so if we pose as one of the transport ships, I think we can slip in. And if we divert some supplies to an unofficial channel, we might be able to secure a new mooring partner. Olha só. Smuggling in relief supplies for our own disaster. Cheeky bastards, aren't we? It's what'll get us in. That much is true. It's a plan. Roger. I'll get right on it. Benwick ali, mestre na negociação. Hey, Eleanor. Abbey exorcists don't pray to their tethered Malachim, do they? You mean something besides our oaths? An oath is a magical formula that grants you power in exchange for binding you to a rule, right? Yes, though that is simplifying it a bit. When Malachim receive human prayers, they bestow their blessings upon people and nature. Eisen told me that we Malachim grow stronger when humans pray to us. Prayers and blessings? I've never heard of that. Eu acho que I não, né? used to think the same way as the other exorcists. Malachim are merely tools that allow us the use of arts. Yeah, that's what I figured. But Inominat is different. The exorcists all worship him. They have faith in his mighty power. Talvez seja por And causa not disso que ele only é forte. that, the people of this nation pray to the Empyrean for salvation, just as Artorias instructs them. Ah, I get it now. See the wheels turning? Do you, kiddo? Artorias founded the Abbey within the existing Church of the Empyreans, so that he could direct the people's thoughts towards Inominat. So that Exatamente. even while they lionize Artorias as their savior, they are made aware of Inominat's presence behind him. Sim. Everyone starts believing in Inominat. The prayers of the entire world go to him, becoming his power. After the centuries-long decline of Empyrean worship, he becomes stronger than anyone today could imagine. Exatamente. Pieces do fit. Oaths, prayers, blessings, the demon blight. So much in this world is affected by matters of the heart. They hold magical power, both effective and meddlesome. We are truly going up against the rest of the entire world, aren't we? Don't look so troubled, Eleanor. I'm gonna do my best to get stronger, so believe in me. I am a Malak after all. Oh, Laffy said, you've become so brave so quickly. Have I? But you're still cute when you get embarrassed. Hey, why is your face so red? Huh? My face isn't red. Ok, faz sentido agora porque Arthur, tipo, fez tudo o que ele fez. Porque lembra no começo do jogo quando a gente tava, tipo... Ah não, Arthur está com segundas intenções, subindo, tipo, fazendo essas ajudas e tudo mais. Ganhando a confiança do povo. Só que aí a gente ficou... Só que aí foi provado contra, né? Que tipo, ah, mas isso aí não vai ganhar nele nada, tá ligado? Ele não ganha nada com isso e tudo mais. Agora a gente sabe o que ele realmente ganha. Ele ganha... Como o nome dele tá junto com o nominado, né? Ele... O nominado ganha, tipo... Rezas e fé por ele, por causa das ações dele. Esse é o plano dele. Ele se torna mais forte e tudo mais. Oi, caralho, óculos! Eisen de óculos! Hey, Eisen. What's it feel like to get a letter? I don't feel anything, nor do I want or need to. There's no joy in receiving these things. Você tava rindo, moleque. Tava com um sorriso no rosto.
Don't be so shocked. Look, it's just an invoice from the turtles. What's the big deal anyway? Do you wish you get letters too? Yeah. But I don't have anyone to send letters to. Let alone anyone who would send me any. Laffy said, I've got a letter for you. E? What? Really? Who could it be from? The sender is... Bienfu? Yep. You got a letter from yours truly. Olha só. I figured you'd be wanting someone to send you a letter right about now, so I wrote one up for you. What do you think? You're happy, right? Oh, yeah. Thanks, Bienfu. I'll even read it for you. Meu Deus. Dear Moloch Laffyset, I hope that this letter finds you in good health and high spirits. Thankfully, I'm doing well myself, with no major changes to report. Bienfu's taking all this so seriously. It's so rare to actually see him like this. As you're aware, I've been spending my days ironing Magilu's outfits, sewing her buttons, and washing her hat and tremendously long socks. Recently, however, I made the mistake of remarking to her that she might not have been quite as slender as she once was in her younger years. She hung me upside down from the roof in the middle of the cold. I nearly became a frozen Normansicle. It was so horrible that I couldn't stop my tears from flowing down my little cheeks. There's the Bienfu we know and love. But all you wrote about in that letter was yourself. And you even read it out loud yourself. That's okay. Thanks, Bienfu. It feels nice to get a letter. Que vale a intenção, né? Kind of you to say. I think I might cry again. Ah, pelo menos foi um ato da hora do Bienfu. Não é sempre, não é muito que a gente vê esse tipo de coisa, ele sendo tipo tão, sei lá, legal assim. Vamos ver. We've loaded everything bound for Helaviz. With that much trade, I doubt anyone will suspect us. Any idea who can give us cover for docking? Not anyone in particular, but recently the power and influence of the Helaviz Fishermen's Guild has caught my eye. The Fishermen's Guild, huh? Let's bring them some extra relief supplies. Fuel, drink. And as for the drink... 12-year-old amber draft. The sailors of Helaviz have an eye for the stuff. You heard that from Dial, I take it. He's got a sharp eye. He took a bottle in payments, but I say we turn a blind eye to it. We thought we were the best at this kind of thing, but having him around has been a real eye-opener. Okay. But tell him if he takes a second, he'll pay for it. Eye for an eye. Aye, aye. I'll keep an eye on him so that he doesn't sneak off with another bottle. E... Bom saber que o Dial tá servindo pra alguma coisa, né? Depois de todo esse tempo. Que a gente pegou ele só pra, tipo, pelo navio, né? Pra navegar lá e tudo mais. The supplies are loaded. We can make for Helaviz whenever you want. That was fast. If we weren't hard workers, we wouldn't be sailors. Ok. Eleanor! Oh, what's wrong, Kamoana? She said she had a dream about her mom. When Mommy saw me, she said I looked scary. That she didn't want a scary little girl like me. Your mother would never say that, sweetheart. But how can you be sure? Well, how do I put it? I know because I know. You're just lying to make me feel better. Aw, Kamoana, don't cry. Vai lá, Velvet. This is the part I hate about little kids.
Velvet, I hate That's you. right. Let it all out. Stop it! Stop it! Mommy! Oh, meu I Deus. saw my mommy! She didn't want me! She managed to cry herself to sleep. They're Ok. not rational creatures. Sometimes you just gotta let them cry it out. You seem used to it. I guess you could say that. Luffy usually kept himself together when he was younger. But when he was really little, he had times like this every now and then. And on that note, let's take off all we can. My liege, Dial, I leave Kamoana in your care. I'll do what I can, but kids as sweet and honest as her are harder to deal with than corrupt bureaucrats. Hum. An outlaw prince and a talking lizard are no replacement for a mother. Acho que a Eleanor sabe muito bem. Ah, sabe muito bem isso aí. Voltando para a Antártica. I do hope Kamoana isn't crying anymore. Yeah. Shush. How long is it going to be before you send in another exorcist to replace Lady Teresa? With these demons clamoring at our gates, none of us feel safe anymore. You have our deepest sympathies, but we were sent here on a different mission. That's what the last exorcist who came here said before leaving for the north. What could be up there that's For worth the all north? that attention? Surely we're not all being punished by the Abbey for what happened with Medusa, are we? Hum. That is not the case. Now, if you'll excuse us, we have business to attend to. Ok. Norte. So the exorcists are just passing through town and heading straight north. Odd. Voltando pro comecinho do jogo, moleque. Oh. Ever since the Calamity showed up, everything's just gone to pot, I say. Calamity? Hmm? What do you mean? I mean the demon who barged in and made a mess of our fair city. She's a nasty creature of pure evil, with an arm that eats anything that gets in her way. Haven't you heard of her? The Calamity's been rampaging across the whole kingdom, not just here. Scant few have seen her and survived. Huh. You don't say. After the Calamity raised our ships and our port, the shipping guild fell apart, and our trade routes got poached by other ports. It's bad. The town relies on trade to make ends meet. People are abandoning the city, and our streets are no longer safe. Not to mention the demon blight spreading again. Just the other day, a little kid turned into a demon. Just like that. What a world! What a world! What have the exorcists been doing during all of this? Well, Lady Teresa was in charge of this region, but she came up short against the Calamity, and got a fat demotion for her troubles. Whoa. Several new exorcists have been reassigned here, but once they arrive, they all traipse right off to the ruins up north. This has to be Medusa's fault. If she hadn't gone and done something so stupid... Medusa? That's enough. This isn't something for outsiders to know. You're right. Sorry. I'm really worried about what's going to come of this town. It sounds like Hellofeast isn't what it used to be these days. We need to ask around and find out more about what's going on here. Agreed. Especially regarding the Abbey and those ruins. I'm also curious about this Medusa woman. The ruins part makes sense, since the Earth Pulse point might be there. But why do you care who Medusa is? Just a hunch. Something tells me she's worth looking into. You're not gonna look into this Calamity chick? She sounds like a real terror. Yeah, I think I'll pass. I already know plenty about what makes her tick. É. Calamidade. Bom nome pra Velvet. Are you alright, Madam Eleanor? Don't let those people get you down. I'm fine. Thank you for your concern. But
Could you not do that thing where you blow air on me to dry my tears? All right, I'll just pat your head then. That won't be necessary either. But really, things are in a terrible state. The town burned, the guild ruined, the abbey all but gone. It won't be a functioning port for some time. You can't fault them for being upset. They had it real good here until we came along. Those Hellavesians were like spoiled children. How so? Helaves was once a tiny fishing village. The bountiful northern seas provided plenty enough fish to sustain their trade. But Flamestone gave them an easy way to get rich. And once they got a taste, they abandoned their old craft. Ah, eu acho que eu lembro disso aí. The price. But I've heard that the cooling temperature has covered half the northern sea in ice drift, making fishing much more difficult. Que tiraram o But Firestone, the né? drifting ice carries tiny organisms, enriching the waters where it melts. The fish should be more plentiful than ever. I suppose you may have a point. We're ones to talk after what we did, but taking the easy path, then complaining as soon as it gets hard, that seems... Spoiled, yes. You said it, Laphicet. I think my appetite's getting a little overindulgent, too. That's not a bad thing. Just means you're healthy. Giant squid come to these waters in this season. Should I ask Benwick to fish some up? Yeah, and some normal octopuses, too. Meu Deus. É interessante isso aí, tipo, eles abandonaram o baú de pesca deles aí por causa que eles encontraram, tipo, pedras de fogo, Firestones, né? E agora, tipo, que as Firestones, tipo, estão acabando e foram destruídas, eles não tem muito o que fazer, eles desaprenderam a pescar. This calamity is... us, isn't it? Well, we've been waging war with the Abbey everywhere we go, and now we're about to take it to a new level. If we pull the next Therian off of the Earth Pulse point, it'll likely be Kamoana's village all over again. The same devastation? Ooh. I wonder if there's something worse than calamity that they can call us. This is no laughing matter. People turn into demons in part due to their own malevolence. It's not like they're entirely innocent. But if there's someone out there who's being forced to act as Inominat's mouth, like Kamoana was, isn't saving them the right thing to do? I cannot argue with that, but... You don't have to worry. I'm the one who will devour the barrier. And I'm the one who will do what needs to be done. Ok, Velvet. The demon attacks have ground trade to a halt. But people are slowly starting to fish again. Ah lá. Are you a fisherman, too? Os caras estão reaprendendo. This town got swept up in the recent trade boom. But back when I was a young lad, this was a fishing port through and through. Ever since the shipping guild took over the docks, all of us fishermen got muscled out. Making this a commercial port has helped the town grow. But a lot of people weren't so happy with the guild. It's too bad everyone couldn't just work together. Once money gets involved, people change. That's true no matter what age you live in. The people know it's the ones making the money who lead the charge. But we follow anyway. It's human nature. I hope everyone changes their minds once we start rebuilding. But who knows what will happen. Pois é. Agora todo mundo tem que trabalhar junto pra, né, recuperar, começar a pescar e tudo mais. Vamos ver se esse povo... Caralho, 3 estrelas, 4 estrelas, moleque. Vamos pegar a não obrigatória antes. First it was the sailors, and then even a small girl caught the demon blight. I was sure it was going to start spreading through this town as well, but then... after that incident, it just went poof and disappeared. I guess I was expecting a little more after hearing how contagious it was. I wonder what really causes it. Who knows? I heard of this one village in Eastgand where everyone caught it at once. It wiped out the entire town. I hope the Abbey develops a cure quickly. I can't wait for the day where we can live without fear. É porque eles conseguiram um novo Thério, botaram um novo Thério lá em cima. E por isso que a malevolência não tá, tipo, tomando conta de todo mundo agora.
Mas quando a gente tirar, provavelmente a situação vai ficar meio tensa. Mas fazer o que, né? Tem um negócio ali. Eu vi aquele tesouro do Cats. 15 só. Óculos sorridentes. E aí, moleque? Oh, moleque não. Poor Medusa. Are you a friend of hers? Yeah, she used to live just down the road from me. Medusa raised her daughter Diana all on her own. And then they up and murdered the girl. Murdered? By whom? The exorcists. Once Diana caught the demon blight, the damned abbey exterminated her like a rat. How cruel. I felt just terrible, but I suppose there wasn't much else to be done with her. But Medusa, she hated the abbey for what they'd done, so she barricaded herself inside the sanctuary. She just kept on screaming, all like, demons have feelings too. What happened after that? I wouldn't have been surprised to see her executed, but luckily, she was spared that much. The exorcist stopped the guard who was about to cut her down, said, "Don't kill her, she's receptive." Receptive, huh? I think that's their way of referring to her deep faith. Before all this, she was a real devout lady. That was certainly kind of them. Medusa really cherished her daughter. Can't much blame her for blowing up like that. But the Abbey, they don't care so much about feelings. Reason is all that matters to them. They don't take kindly to people disrupting their order. Yep. Receptivo. Acho que já dá pra saber o... Dá pra chutar o que aconteceu, né? O que tá acontecendo com a Melissa aí. E o William até, pô. 20 minutos só, aí sim. Vai dar pra fazer pelo menos mais um e botar já pra partir pro próximo. Hey, do you mind if I ask you a few questions? Sorry, I'm busy. Try someone else. Excuse me. My name is Eleanor, and I'm an exorcist on patrol with the Abbey. I was wondering if I could solicit your honest opinion about how this town is being run. Oh, I didn't realize there was an exorcist with you. Yes, please tell the Abbey we want Lady Teresa back. Her governance was strict, it's true, but at least we could live in safety. Now, all the exorcists run off to the Faldi's ruins and leave us here in the lurch. They value some dusty, faraway ruins over the lives of the good, hardworking citizens here. It's just wrong. We've always been cooperative with the Abbey's demands, and now this is what we get in return. I see. I appreciate your, candor. I'll pass your comments on to my superiors. Lembra, eu também falo com o Velvet. Então. Porque a Velvet é superior dela. Vamos ver. Tem o esquema. É verdade, tem um negócio. Eu aposto que tá lá em cima. Eu tenho que subir essa escada. Quer ver? Quer ver? Olha lá, olha lá. Ali, ó. Bom. Não posso descer, não? Só por aqui. Ô, cara, vou ter que dar uma volta, moleque. Ah, não, vou ter que subir de novo, vou ter que voltar lá. Infelizmente a prancha não funciona em escadas. Prancha mágica não funciona em escadas, foda. Vamos ir pra outro lugar, vamos ver se tem algum negócio aqui. Tem. Pô. Pelo menos a gente pode andar de prancha aqui, já é rapidão.
Fast. Velozes e furiosos. Literalmente. Estamos furiosos. If you go north from Hellebes, you'll come upon the Faldes ruins, which are Abbey property. Mainly, it's used as a checkpoint for hauling ore that's extracted out of Mount Killerhouse. But between you and me, I hear the Abbey also uses it as a prison camp. A prison camp? Are they capturing demons? Heavens no! The demons they kill on sight. No, these prisoners are human criminals. Not long ago, this woman killed someone and locked herself up in the sanctuary. I hear she got hauled off to the camp. Why do you think the Abbey would use the ruins for a prison camp? Who knows? Maybe they need a place to deal out their harshest punishments. The Abbey's not known to be forgiving after all. But these are just nasty rumors I heard. Of course, I don't believe a word of it. Claro. Lógico. Você acha que a abadia vai fazer alguma coisa desse jeito, mano? Não, cara. A abadia é inocente, mano. It's a book titled Words and Deeds of the Hero King. The king declared, "My people, you must always live with great vigor and hold hope for the world and for our future. Man can turn reason into disorder, but also can we surpass it? Our true power is in transcending the possible to achieve the ideal. My people, you must live without hesitation. Hold hope in your hearts. Hold hope for tomorrow." Transcending the possible to achieve the ideal. Lord Artorias, I have successfully translated all of the documents left by your predecessor. However, I have concluded that, for the time being, it is impossible to form pacts with all 4 Empyreans. As I feared. Not even my predecessor could achieve more than 2. I suppose using the 5th Empyrean is my only option. Is that even acceptable? Doing so would require... I will do whatever needs to be done. I betrayed my teacher. I betrayed the mission he gave his life for, that he entrusted in my hands. For a time I thought I could bear the weight of my sins and go on living, with Celica by my side. But now, she's gone. Yes. Man can turn reason into disorder, but also can we surpass it? Our true power is in transcending the possible to achieve the ideal. I must bring about the ideal world. I couldn't protect the people I loved. But this, at least, I will accomplish. Arthur? Huh? What is it, Velvet? Were you just talking to someone? No, I was just thinking out loud. Oh, okay. I finished making dinner. Tonight is prickle boar stew. Plenty of meat, but not too heavy. Sounds great. Let's hurry on back home, then. I don't know exactly what all that means, but it kinda sounds nice. I suppose. Yeah. Actually, it doesn't make much sense to me either. It's too dense for me. Ultrapassar a razão, transformar a razão em desordem. Que bizarro. Eu tô pensando aqui, tipo, no que... Porque isso aí tem muita conexão com o que o Arthur está, tipo, né? Pensando em fazer. Isso aí mudou. Esse livro que o Lafayette acabou de ler meio que mudou a visão do Artorias, né? Só que eu tô que nem a Velvet. Eu não. Eu acho que eu tô sentindo alguma coisa ali, só que eu não tô entendendo direito. Eu teria que pensar mais. Teria que voltar pra ver, né? Falar a verdade. Que eu até esqueci. Cara, cadê o mapa, mano? Não tem como ver dentro da estalagem fora. Fala comigo.
Meu amigo. I can't believe the demon blight has spread it to the city now. Scary times. Well, the one who caught it was a little girl, so they were able to deal with her before anything bad happened. But the problem was that the demon girl's mother tried to hide her. That's only human nature. These are dangerous times. We dare not let our emotions control us. One person's selfishness could endanger the entire community. Oh, right. Thankfully, an upstanding citizen noticed something suspicious and reported the child to the Abbey, but the mother went mad and killed him in retribution. And what makes it all the more lurid is, I heard the man she killed was a fellow she was actually thinking about marrying. The daughter had been dead set against her mother remarrying. You can taste the irony. That's horrible. She had it coming. If there's anything worse than demons, it's people who can't control themselves. So, Diana was a girl turned demon who was killed by an exorcist. And her mother Medissa hated the Abbey for it. And the Abbey is using the Faldi's ruins up north as a prison camp. It's a lot like what happened to Kamawana. Exatamente. It's natural for a mother to love her own child. To make that a crime. What I'm curious about is the use of the word receptive to describe Medissa. So long as there is one receptive to divine power, Therians shall be forever reborn. If our interpretation of that ancient book is right, it likely means she's receptive to Inominat's power. Meaning they brought Medissa to those ruins where there's an Earth Pulse point, and then they made her into a Therian. That would certainly put all the pieces together, yep. Plus, if this Therian the Abbey created already hates them, that's all the better for us. Exatamente. Yeah, I imagine she'd be willing to work with us. Although, it sounds almost too easy. Did I jinx it? I just jinxed it, didn't I? Probably, but we won't find out until we try. True. Let's head for the ruins. And don't worry, you totally jinxed it. Eu acho que... Eu não lembro direito, mas... Na verdade eu nem lembro desse Therion, né, em específico. Então... The Faldi's ruins are north of Helives. The Earth Pulse point is to the north, too. Probably in the very same place. Yep. Provavelmente ela vai ficar nervosa, não vai escutar a gente e tudo mais. Helives is different now, isn't it? Maybe, but you've changed too. Verdade. True. When I first met all of you, I never could have imagined I would go on such a journey. I could barely even think then. But then Velvet let me keep this compass. And Aizen and Rokuro taught me to be myself. They certainly did. And look at Dial. He's a regular part of the Von Altia's crew now. Even Restless Bienfu and Grimoire are now part of our merry band. Yep. Progresso, moleque. Aren't you forgetting someone? Oh, and the prince and his hawk, and Korogane and Kamawana are with us. Listen, I've got more part in this tale than any of them. Hush. Whatever I'd say, you'd say it doesn't matter to you. At last you begin to understand me. Magicazam. Okay. I didn't think Northgand would be this cold. But Northgand was Teresa's territory. Wouldn't you have been here with her? I think having my awareness controlled meant my senses were dulled as well. Faz sentido. I see. But the cold doesn't seem to be bothering Aizen at all. In fact, everyone else seems comfortable here. If you shiver at these temperatures, you'll never make it on the high seas. Verdade. In my youth, I practiced the blade under the blazing sun and through raging blizzards. Besides, when I turned into a demon, extreme temperatures ceased to affect me. É, tem isso The aí. same thing happened to me. I used to hate winter. So that's some good luck. But what of yourself? You seem to be handling it just fine. I'm freezing, actually. I don't know how you stand it. Pois é, I né? loathe the cold more than anything. That's why I've armed myself with a secret weapon. I've stuck thin, yet powerful, cuckoo brand hand warmers all over myself. I even packed them in my shoes. Really? That sounds amazing. I'm willing to share, if you act like a dove. Ah, meu Deus. Go cuckoo, like a dove. Please share your cuckoo warmers with me. Não, Eleanor, não faça You're no isso. velvet, that's for sure. Ah, meu Deus.
Ela nunca vai deixar isso passar. Isso aí vai ser um bagulho que ela sempre vai, tipo, falar. Ei, Velvet, lembra quando você fez aquela imitação ruim de um pombo? Ou um corvo, sei lá. Cru, moleque. Ali em cima. Esses inimigos aqui é o tipo... o pico de inimigo começo de jogo. Porque literalmente... eles são do começo do jogo. Não tem mais muita coisa. Bom, e agora até a gente tem a pranchazinha, moleque. Sai da frente, ô. Caralho, imagina eu matar esses caras com um golpe. Que bonito. Que bonito. Durou literalmente um meio segundo aquela batalha. Ô, câmera, pelo amor de Deus, né? Okay. Deixa eu ver um negócio antes. Mapa me ajuda aqui. Eu não fui pra baixo, pera aí. Será que... Eu vou ver vou checar um esquema. No mesmo lugar onde a gente... acho que não é aqui não. É? Eu acho que é. É o mesmo lugar onde a gente crashou o navio lá. Deixa eu ver um negócio. Engraçado que o outro analógico também tá funcionando como um bagulho pra virar a prancha, em vez de controlar a câmera. Ei, galera. Super boss. Ok, bora ter um combate aqui nesse fucking episódio. Bora, moleque. Caralho, Aizen, você tá aqui, mano? Pera aí, tem alguém pra curar? Acho que sim, o Olaf, você tá ali. Tá. Esse cara tá tipo no nível 41, moleque. A gente tá no nível 30 ainda. Ai! Holy shit. Alguém me ressuscita aí, faz favor? Nossa senhora. Eu posso tentar fazer isso aqui. Eu não tô equipado com nada com a Leonor. Meu Deus do céu. Eu nunca enfrentei também. Ok. Eu não controlei a Leonor. Nice. Ô, louco! Eu nem sabia como é que era a liberação de alma dela. Opa. Foi mal, meu cru. Ah, só tenho 2 almas agora. Fuck. Pera aí. Tem uns filhotes aqui chato. Vou aproveitar eles pra... Deixa eu ver o que a... que a... Eleanor tem aqui. Oh, puf, uau. Golpe cortante... Eu não sei... Inspiração. Cura PV em uma pequena área ao redor do alvo e remove paralisia. Tá.
Esses caras são fracos contra a água, né? Vamos ver. Serpente enrolada. Eu tenho uma magia aqui. De água e terra. Água e vento, bateria de choque. Beleza, voltei aqui. Acho que tem como... demônio, inspiração. Bateria de choque. Ah, tá. Deixa... bateria de choque, gume gelado. Nenhum ataque físico é água, né? É tudo físico. Ah, tem serpente enrolada. Não, só que ataque físico não combina com magia. Troca entre bateria de choque e gume gelado, vai. É isso aí. Aí esse aqui, sei lá, eu pego... serpente enrolada, sei lá, mano. Tá aqui, arranca dupla, vanguarda e serpente de novo. Bora. Fuck, meu Deus do céu, volta aqui já. Ah, pera aí. Me ajuda, Magelo, meu Deus do céu. O maluco... Uau. Ele está muito fodido aqui. Beleza, voltei aqui. Eu não queria ter que usar itens, mas... fazer o quê? Garrafa da vida. Yep. Alguém pode usar em mim aqui? Garrafa da vida aqui. Meu Deus do céu. Ele só veio pra cima de mim e me matou, tá ligado? Agora que eu já usei itens, tipo... eu posso, né? Com licença. Pronto. Oh. Vai. Lá, você cuidado. Eu não sei qual dos botões eu botei que configurei certo, mas ok. Ok, eu acho que eu tô entendendo como é que é o esquema da liberação de alma dela. Pronto. Eu também, Lafse. Nossa senhora. Aumenta a taxa de equipamentos soltos usados pelo personagem no modo normal superior. Ok. Eu pensei que a gente ia morrer também, Lafse. Level up. Velvet tá morto. Eu resolvi fazer um desvio no caminho e acabei quase me matando aqui. Primeira vez que isso acontece nesse jogo. Surpreendentemente, né? E eu tive que ser forçado a usar um outro personagem ao invés da Velvet. O que eu gostaria de fazer, mas... Quer saber? Eu não sei se eu vou querer configurar um personagem inteiro de novo, não. Talvez eu faça isso no próximo episódio, que já tá acabando isso aqui. Eu perdi muito tempo aqui, então bora voltar. E ir para as ruínas lá em cima.
É, eu tô na prancha, né? Eu acho que eu não, esses inimigos não me afetam. Eu acho. Foda que a Eleanor também tem magia de cura, então acho que não seria muito bom junto com ela, não. Se bem que eu gostei bastante do esquema do combo aéreo dela, tipo, a liberação de alma dela, ela tipo lança uma pessoa no ar e depois se você usa de novo, você dá um golpe no ar. Não sei quantas vezes você pode fazer isso. Depende, acho que do número de almas que você tem. É mais da hora do que do Roll Crew. O do Roll Crew é esquema de reflexo. No guards. You think it's a good thing or a bad thing? I'd say good. We can march straight in. Do Roll Crew é mais esquema de reflexo. Não tem reflexo pra fazer essas coisas, não. Bora entrar no bagulho falando, querida, cheguei. A gente não veio aqui ainda não, né? Deixa eu ver. É, não, ainda não. Beleza, vamos ver. Vamos tentar experimentar isso aqui. Ok, eles existem? Uff. Pera aí, o meu botão... Fuck, cara, para com isso aí, mano. Acho que eles resistem a... É, droga, não consigo pegar, ele morreu antes. Ele morreu antes. Oh, mas é da hora. Fuck! Essa batalha que tá um saco. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Nossa senhora. Eu não posso usar nada agora. Lightning rain down. Oh. Nice. Ah, que saco. Deixaram o inimigo aqui na minha frente. Pera aí, é a Velvet ali? É a Velvet tá com um bagulho de cura. Pera aí, deixa eu me defender. Você tá na minha frente, né? Ah, fuck. O maluco tá na minha frente e ainda consegue usar o bagulho pra mim. Beleza. Vai. Double kill. 2k de XP. Ok. Quer saber? Eu vou controlar a Eleanor aqui. Vamos mudar os bagulho um pouco. Right, I'm ready to go. I'll devour anyone who gets in our way. Be sure to stay with me. Muda ela pra bagulho né, na frente. There sure are a lot of Malakim posted here. They're probably here to protect the Therian, right? One would assume. The exorcist controlling them can't be far then. Be careful. Beleza. Tem algum acessório pra eu botar na Eleanor pra, tipo, assim que nem a Velvet? Que combina com ela. Óculos de sol. Só os óculos. Tapa-olho. Brinco. Aonde? Ah, tá, o brinco ali. É, combina mais ou menos. Bigode! É esse que eu coloquei na Velvet. Caldo. Lloyd! Acho que eu vou colocar o brinco. Vai ser tipo, literalmente não vou conseguir, né, ver. É verdade, tem múltiplas geopranchas. Eu vou colocar nos dois, né? Não vai dar pra perceber direito, mas fazer o quê?
O da Velvet eu também nem percebi, pra ser bem sincero. Eu já, tipo, eu já assumi que... Ah, não, o design dela é desse jeito, tem uma rosa ali. Pra você ver o quanto que combina, né? O que a gente tem aqui? O único tesouro dessa sala inteira. Bora variar. Fazer um combo de... Se bem que... eu acho que eu não vou usar Velvet pra curar, não. Eu vou fazer... Um de magia desse elemento e outro de magia desse elemento... De outros elementos. Fogo, redemoinho. Formigueiro. E última inspiração. Não. Bota redemoinho de novo, sei lá. Esse aqui de cima... Bota tudo físico. Golpe, físico. Golpe triplo. Golpe triplo. Beleza. Queria testar, mas o vídeo já tá ficando meio longozinho. Pera aí. Eu quero achar um save point. Aí eu achar o save point eu testo. Eleanor novo aqui. Vou testar aqui já, né? Liberação de alma. Libertar. Segura RT com 3 ou mais almas ao ficar postos ou durante um combo para ativar. Eleanor joga seu alvo no ar criando oportunidade para um combo. Eu já sei disso. A liberação de alma não pode ser defendida. Então essa habilidade também funciona como quebra de guarda. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto de lanças também em geral como arma, tipo de arma. Droga. Pera aí, acho que a outra magia é melhor. A Yara, né? Nossa senhora. It looks like no one is injured. Quantas almas e inimigos no mesmo lugar. Cadê um save point? Me ajuda aqui, rapaziada. Cadê o save point? Exorcistas. Ok. Não tem nenhum tesouro nessa área, então não tem muito motivo pra ficar indo pros lados. A não ser pra almas. Ih, tá fechado. Ou não. Bora lá. Eu devia ter voltado para o começo. This feels like a sad place. Sad? In what way? Sorrow permeates this place. As if left behind by people who suffered torment and death. I guess that's a weird impression to get by just looking at some ruins, huh? I'd trust my feelings if I were you. They'll often lead you to the truth of things. Besides, what you're feeling would explain a thing or two about these ruins. It would? Rather than attempting to impress visitors with beauty and opulence, the building and its passageways were built with strength and stability in mind. And that means... They were anticipating volcanic earthquakes. And they expected that someone might turn violent in these passageways. Not a bad observation. And what would bring such savage people to these halls? Surely they weren't just passing through. Then this passage must have led to somewhere. Some room or structure deeper within. A prison for the worst criminals. Or maybe a battle arena. And that's what gave you a sense of sadness. If it was an arena,
Then treasure for the victors might be hidden away somewhere. Why would it be hidden? Well, those fighter types might not have been all that nice. And the people who built this place seem to have been the cautious type. Hidden treasure, huh? Where do you think, Save your speculation for another day, you two. We have a Therian to find. Right. Sorry. Aizen tava tipo, tesouro. So, Ih. about that treasure. Aizen. Sem segurar, Aizen. We'll talk about this later, Laphicet. All right. Aquele tesouro. Acho que eu vou voltar pro começo, aproveitando que já tô perto do começo, né? A não ser que tenha algum save point aqui, o que eu duvido que tenha. Não. Não tem. Bora explorar essa dungeon no próximo episódio, então. Mas parece ser interessante de controlar a Leonor. Eu acho que eu gostaria de ter feito isso mais pro começo. Controlar outro personagem no esquema. Só que nenhum dos personagens que vem no começo eu gosto tanto assim. O Roku tem o parry dele, só que como eu falei, eu não tenho muito reflexo assim pra fazer fucking parries. E Maglu é maga e mago nesse jogo é estranho. Você pode ter visto. Eu não sei controlar direito. Aizen eu poderia controlar. Não sei qual a liberação de alma dele, pra ser bem sincero. Eu acho que Aizen e Eleanor estão no mesmo nível. Sai, mano. Caralho, você tá doido. What the fuck? Ele resiste a esse ataque. Tá, vamos ir pra cima dos caras, vai. Toma. Ah, droga, morreu. Isso aí, ajuda aí, Aizen, pelo amor de Deus. Todos esses fantasmas são, entre aspas, magos, né? Eu gosto da animação da Eleanor também, com os ataques dela. Lanças são um tipo de arma que tem umas animação muito foda em vários jogos. Is this also part of the Reaper's curse? It's an angel's blessing as long as we win. Verdade. Já aprendi a boa pegada. Boneco de anfíbio, olha. Boa pegada era dourado, com símbolo dourado. Eu me pergunto se é a Mars mística. Vamos lá. Tem um save point aqui fora, né? Tem que ter, né? Tem. A Eleanor com a surfando, moleque. Beleza. Enfim, vejo vocês no próximo episódio, quando a gente vai finalmente fazer de verdade essa mina aqui. O Apollo já tá querendo entrar de novo, porque ele não sabe se ele entra ou sai do quarto. Porque é assim que funciona. Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.